Kuda poni teman-teman, lucu, warna pink. Keren teman-teman. Lihat itu, ekornya warna kuning teman-teman. Halo teman-teman, yuk kita berburu mainan lagi yuk teman-teman. Yuk lihat itu, ada banyak teman-teman. Biru, kuning, ada pink, ada apa ini, orange. Banyak-banyak teman-teman. Yuk kita langsung cari yuk teman-teman. Ini apa ini? Apa ini? Warna apa ini? Warna putih orange teman-teman. Apa ini? Burung pelikan teman-teman. Mantap, keren. Lihat mulutnya besar teman-teman. Lucu teman-teman. Taruh sini dulu ya teman-teman. Kita cari yang lain. Ini apa nih warna biru? Cuci dulu. Ikan ini teman-teman. Warnanya keren. Mantap ini. Mantap sekali teman-teman. Taruh sini dulu ya teman-teman. Kita cari teman-temannya lagi nih. Ini apa nih warna pink nih? Cuci dulu teman-teman. Kuda poni teman-teman, lucu, warna pink. Keren teman-teman. Lihat itu, ekornya warna kuning teman-teman. Jadi lucu-lucu. Taruh sini dulu teman-teman. Bisa berdiri itu teman-teman. Lihat itu. Mantap, keren ya. Kita cari lagi teman-teman. Apa ini? Warna oranye apa ini? Cuci dulu teman-teman. Kucing teman-teman. Aduh, imut. Kepalanya bisa geser kanan kiri teman-teman. Mantap. Lihat itu. Lucu gemesin teman-teman. Mungil. Kita taruh sini teman-teman. Bisa berdiri enggak itu? Jatuh dia. Bisa teman-teman. Lihat itu. Udah dapat berapa itu? 1, 2, 3, 4. Udah dapat 4 teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ini apa nih warna hijau teman-teman? Apaan nih? Cuci dulu teman-teman. Ikan teman-teman. Mantap. Lihat warnanya cantik sekali teman-teman. Warna hijau. Keren teman-teman. Teman-teman di rumah punya ikan enggak ini? Mantap ini, keren nih. Taruh sini ya teman-teman. Kita cari lagi. Ini apa ini? Apa nih? Bebek teman-teman. Imut, kuning, lucu teman-teman. Mungil-mungil. Ini lucu, ini lucu. Taruh sini teman-teman. Kita cari lagi. Apa ini? Apa nih? Penyu teman-teman. Lucu, imut, mungil teman-teman. Ini lihat kakinya bisa bergerak-gerak teman-teman. Mantap benar. Lihat tuh, mungil kecil. Keren teman-teman. Gemesin. Udah dapat banyak nih teman-teman. Berapa ya? Kita hitung bersama-sama yuk teman-teman. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 teman-teman. Wow, banyak-banyak teman-teman.